कामयाबी कामयाबी हाथों को लकीरों से नहीं माथे को पसीनों से बनता है। कामयाबी वाह, वाह। हाथों को रेखा से नहीं माथे को पसीनों से बनता है। जो आदमी ये बात नहीं समझता है सब भाड़ में चले जाता है। वाह वाह मस्त ভাইরাল ডিজে ওর नेट दुनियार कोहिनूर आज के हीरा बागा जितने एतক্ষণ ছিল। पत्ता हिलता नहीं हवा उसे हिलाता है। पत्ता हिलता नहीं हवा उसे हिलाता है। हम किसी को भुलाता नहीं। एक फ्रेश है वाह ওয়ার্ল্ড ফেমাস নেট দুনিয়ার কোহিনূর। এই কারণেই বলি ইন্টারনেট দুনিয়া যতদূরই ইন্টারনেট আছে ততদূরই আমাকে পাওয়া যাবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমার পরোটা খেতে গেলে আমাকে দেখতে গেলে এবং বিভিন্ন জায়গায় আসতে হবে। এটা হচ্ছে বাঘাযতীন ফোনপে পরোটা, কালীঘাটে আছে ডিজে অরুণের ডিজিটাল হ্যাঁ। পরোটা, নিউ টাউন ইকো এক্সপ্রেসে আছে হ্যাঁ, দেখেছি। ডিজে অরুণের ডিজিটাল পরোটা। তো এই পরোটা যদি খেতে হয় এবং আমাকে দেখতে হয় তো ঝাটকি পর আসতে হবে। তা যারা বিভিন্নভাবে কন্ট্রোভার্সি করেছে হ্যাঁ। তাদের উদ্দেশ্যে একটাই শায়রি তৈরি করেছি আমি। रस्मी चाँद से होती है सितारों से नहीं, रस्मी चाँद से होती है सितारों से नहीं। बाघाযতীন फोन पे परोटा, डीजे अरुण डिजिटल परोटा और ये फ्रेश वैल्यू धरती पर बनता है आसमान से नहीं। वाह वाह वाह